अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो अहम डेवलपमेंट्स, एक तो पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और जो अभी हालिया हमला हुआ था चीनी बाशिंदों पर बिशाम के इलाके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, जिसमें 5 इंजीनियर्स जो हैं वो जान से गए और एक पाकिस्तानी भी जो है वो उसमें शहीद हुआ। उस हमले में सुसाइड अटैक था ये। एक तो उसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। उसके अंदर भी दो अहम चीज़ें, एक तो उनकी मुलाकातें और दूसरे नंबर पर एक इन्वेस्टमेंट का जो है वो बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी, जिन लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों की जानिब से भी, कि जो ये जो वज़ीर आज़म का दौरा है और ये जो आपने खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के हवाले से कुछ चीज़ें सुनी होंगी कि वो काफ़ी अरसे से काम कर रही है, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पहला जो बड़ा एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि $1 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से आ सकती है, उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है और वो कुछ खबर आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि जो चीनी बाशिंदों के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स जो है वो जाँ बहक हुए, और उसके बाद जो है आपने देखा कि वज़ीर आज़म समेत आर्मी चीफ़ और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वफाकी काबीना है, या जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके जो हाई अप्स हैं वो फ़ौरन हरकत में आए। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, चीन से भी एक टीम आई, और इसके बाद कुछ इतलात ये थी कि जो लोग जिनके ऊपर ये थोड़ा सा कनेक्शन जिनसे इस्टेब्लिश हुआ, उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से भी बताया जा रहा था। सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी जानिब से कि जो सिम मिली जिसके ज़रिए ये सारा कुछ हुआ, और जो गाड़ी थी वो भी बॉर्डर पार से ही स्मगल होकर पाकिस्तान आई थी। तो इस तरह के कुछ शवाहिद सामने आए थे। लेकिन उसके बाद भी वज़ीर आज़म ने जो जब चीनी हुकाम से मुलाकात की उस वक्त भी, जब वफाकी काबीना में बात की उस वक्त भी, और आज भी एक चीज़ का इयादा किया। एक तो उन्होंने कहा कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। जो चीनी लोग हैं, जितने भी चीनी बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, जो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो बात है और जो ऐलान उन्होंने किया है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी सिक्योरिटी के रिलेटेड मीटिंग्स हैं जो पाकिस्तान की ओवरऑल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखती हों, या ख़ासकर जो चीन के बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनका जो रिव्यू है वो वज़ीर आज़म साहब ख़ुद करेंगे। ये एक सिग्निफिकेंट ऐलान है कि मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई सीरियस ले रहे हैं। और उन्होंने जहां ओवरऑल सिक्योरिटी के ऊपर जो मंथली रिव्यू होता है, कि जो सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स होती हैं, न सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग बल्कि ये भी कहा है कि मैं उसको रिव्यू करूंगा और देखूंगा कि आपने क्या काम किया, कैसा काम किया, कितना काम किया। और इसमें जो SOPs हमने तय की हैं कि चीनी जो बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, जो चीनी शहरी हैं पाकिस्तान में, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं, क्या वो फुल प्रूफ हैं या नहीं हैं, क्या उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं हो रही है, कोई ऊंच नीच तो नहीं है, किसी लग़ज़िश की, किसी गलती की, किसी कोताही की अब कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि बारहा चीनी जो अफराद हैं, जो बाशिंदे हैं, जो इस मुल्क में, इस मुल्क की तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट्स कायम किए जा रहे हैं, उनमें अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं, वो अपनी जान से बार बार हाथ धो रहे हैं। और ये किसी तौर पर भी जो है एक तो मुनासिब अमल नहीं है, दूसरा इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और चीन खुद भी बारहा इसका इजहार कर चुका है कि आप स्विफ्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें और जितने भी इसमें लोग मुलव्विस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। और ये तभी मुमकिन होगा कि जब हाईएस्ट लेवल से जो है वो ये मैसेज जाएगा कि जनाब इस मामले में अब कोई कमी बेशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये नहीं होगा कि ये सूबाई मामला है, नहीं जी इसमें विफाक का ये मसला है, फलाने का ये मसला है। अब ये एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगी। अब वज़ीर आज़म हर महीने खुद जो है वो इस तरह की सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होंगी, जो सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी मामलात होंगे, उसको खुद जो है वो रिव्यू किया करेंगे। और इसके अंदर जब वज़ीर आज़म खुद रिव्यू करेंगे तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती है कि क्या हमारे सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो इसी तरह बरकरार रहेंगे या उसमें कुछ कमी आएगी। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से, वज़ीर आज़म 2 दिन के लिए सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। वहाँ पर वो जहाँ मतलब मदीना मुनव्वरा जाएंगे, रोज़ा रसूल पर जाएंगे और वो उम्रा अदा करेंगे, वहीं उनकी मुलाकात MBS से, यानी कि जो सऊदी वली अहद हैं उनके साथ मुलाकात होगी, मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ।
اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو ایک پلان پیش کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس جو دورے میں وزیر خزانہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وزیر دفاع بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور بھی چند ایسے لوگ ہیں کہ جو SIFC یعنی کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل میٹنگز میں بیٹھتے تھے، اور یہ جو پلانز تھے ہمارے جو انویسٹمنٹ لانے کے گلف کنٹریز سے، خاص کر سعودی عرب اور دیگر ممالک سے، اس کے اوپر وہ بڑا کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ انہوں نے یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم کا، اس میں یہ جو پلان ہے $1 ارب کا وہ پیش کیا، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ریکوڈک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر سعودیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کافی کین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریکوڈک کا جو ہے معاملہ اس میں جو ہے وہ بڑی انویسٹمنٹ کریں، اور اس حوالے سے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں یا وزیر خزانہ ہیں وہ ان کو بریف کریں گے کہ وہ کیسے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سیکیور بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کیا پروفٹس وغیرہ ہوں گے، اور کیسے اس معاملے کو دونوں ممالک کے درمیان وداؤٹ فیسنگ اینی ہنڈرنس، اور یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے کہ ایک چھوٹا سا کام بھی کروانا ہو تو 50 جگہوں پر آپ کو جانا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں اب نہیں کرنی پڑیں گی، خاص کر جب سے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا وجود عمل میں آیا ہے، اور اس کے بعد جو اسٹیپس لیے گئے ہیں تو یہ انشور کروایا جائے گا سعودی قیادت کو کہ آپ اپنی طرف سے بھی گورنمنٹ کے لیول پر بھی، اور جو آپ کے سرمایہ کار ہیں ملک میں جو لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی پش کریں کہ وہ پاکستان میں جو نئے پروجیکٹس ہیں، جو نئے ایوینیوز ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ تو ایک طرف پاکستان چین کو جو ہے وہ کنونس کر رہا ہے کہ ہم سیکیورٹی کو بالکل ہلکا نہیں لے رہے ہیں، اور بالکل اس معاملے کو مکمل تندہی سے جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، اور اس معاملے کو اب وزیر اعظم خود بھی چونکہ مانیٹر کریں گے اور ریویو کریں گے ہر مہینے، تو یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے اور بڑا کلیئر میسج ہے پاکستان کا کہ وہ ان تمام معاملات کو جو سیکیورٹی سے جڑے ہوئے پاکستان کے اور خاص کر چینی شہریوں کے پاکستان میں ان کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ ساتھ ہی یہ جو $1 ارب انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ابھی IMF کا جو پروگرام ہے اس کی بھی ایک قسط آنے والی ہے، وہ بھی تقریباً $1.1 ارب کی ایک قسط جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہونی ہے، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ ابھی چند دن میں امریکہ کا بھی دورہ کریں گے، اور پھر IMF حکام سے بھی ان کی ملاقات طے ہے، تو وہاں سے بھی $1.1 ارب کی جو قسط ہے وہ متوقع ہے کہ وہ پاکستان کو مل جائے گی، اور ساتھ ہی اگر سعودی سے بھی اس طرح کی ایک انویسٹمنٹ آتی ہے $1 ارب کی یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی، تو یقینی طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ پاکستان میں شاید آنے والے دنوں میں اگر سیکیورٹی کے معاملات پر قابو پا لیا جاتا ہے، گورننس کے ایشوز تھوڑے سے بہتر کر لیے جاتے ہیں، پولیٹیکل جو ایک ٹیمپریچر ہائی ہے اس کو تھوڑا لوور کر دیا جاتا ہے، تو شاید اچھی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے، اور یہ انویسٹمنٹ آئے گی تو یہ مہنگائی اور جو دیگر ایشوز ہیں پاکستان کے وہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے اور وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ لیکن یہ جب تک نہیں ہوتا تب تک صرف باتیں ہیں، اور جب ہونا شروع ہو جائے گا تبھی اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے گا کہ ہاں واقعی پاکستان میں ڈالر آنا شروع ہو گئے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی، اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔